during the day. So during that time, our body will use carbohydrate storage from the liver and muscle especially as energy fuel for our body. After after our body has been utilized all the calories that has been that we eat a night before. So meaning to say that during Ramadan, our body will having the effects on the um sorry, okay, boleh boleh dengarkan suara saya kan? Boleh, boleh. Boleh, okay. Alright, so back to our tadi kat mana saya? Oh, saya cakap pasal okay, fasting and nutrition. So during that time, whenever we having no food during the day, so our body will utilize the carbohydrate storage in our body, which especially come from liver and muscle. And fat also used as a second sources of the energy lah. Okay, so analogi dia begini, the simplest way that I can say, satu rumah kita ada storage kan, kita ada storeroom kan, so same goes to our body. We do also have the body storage. So the body storage, which storing the carbohydrate in our body in liver and muscle. So whenever our body have a shorten of fuel of carbohydrates, it will take the carbohydrate from the liver and muscles. Okay, so that's the thing that we need to know during Ramadan, why we need to eat adequately so that our body will not reflect ataupun bagi efek yang tidak baik lah, because of we do not consume enough of the energy. Okay, and during Ramadan also, okay, whenever we have the fasting 30 days, right, in a month, so there will be advantage whereas we can get the lose weight. Why? Will be a calorie deficit. Calorie deficit pada hari yang biasa, kita contoh kita biasa makan 6 kali sehari. Okay, for example. But then during the fasting month, we eat 2 times a day, which is during our sahur, right? So actually, for that practices, it will induce the weight loss itself because there is a calorie deficit with in regards of our overall nutrition intake. Okay, so that is part of the fasting and nutrition. However, there is a research also saying that 59.5% experience weight gain during Ramadan instead of weight loss. So how is that can happen? Because of what? Siapa rasa tahu kenapa during Ramadan there will be also a person that experience weight gain instead of weight loss? Ada siapa-siapa nak jawab tak? Ada Makan. siapa nak jawab ke? Makan. Lagi? Sebab apa? Makan tu Makan satu ikut hal. nafsu. Makan ikut nafsu. Sebab apa? Kebanyakan kita lah kan, saya bagi nasihat dekat diri sendiri jugalah. Pada bulan Ramadan ni lah, bila dah nak masuk bulan puasa tu, perasan tak apa yang kita fikir dulu? Still, menu bulan puasa, betul tak? Lepas tu, menu-menu bulan puasa pula, apa? Sangat tinggi dengan kalori kan? Kalau kita tengok menu-menu yang viral kan, menu-menu yang viral, orang share resepi sana, share resepi sini kan. So itu adalah antara penyumbang kepada nafsu makan kita tu akan bertambah-tambah. Sebab apa? Pertama sekali sebab kita berada dalam keadaan lapar. Okay, kita berada dalam keadaan lapar, itu boleh induce kepada nafsu makan kita meningkat. Tapi bila kita tahu how to eat with a good knowledge, with the right knowledge, insya-Allah kita boleh kawal macam mana cara nak mengurangkan nafsu makan kita ni supaya during fasting month, which should be there is a weight loss, tak berlaku lah. Maksudnya during weight loss, maksudnya pada bulan puasa sepatutnya berlaku weight loss instead of weight gain lah, disebabkan oleh nafsu makan yang kita tak dapat kawal tersebut. Okay, so far okay ke semua? Okay. Okay, alright. So moving on to our next part adalah
five tips to keep energetic during Ramadan. Okay, so first thing first is a complete and balanced sahur. So everyone's here. Among all of these four nutrition, which one is considered as a healthy, complete and balanced sahur? Which one among these four nutrition, which we can consider as complete and balanced in our plate? Hmm. Protein. Ada siapa nak jawab tak? Okay, lagi. So saya rasa macam saya cakap seorang kan. So saya nak ada interaction lah dengan adik-adik semua ni. Because kita punya session malam ni santai-santai je kan. Roti lagi? Sorry, pardon? Ada orang ke tak ni? Carbohydrates. Okay, saya dengar carbohydrates. Okay, good. So the answer is all those fours are should be included in your diet. Okay, to ensure that you are having complete and balanced sahur and iftar. Okay, so ini bila kita aplikasikan ke dalam pinggan sihat, ini adalah empat nutrisi yang diperlukan untuk kita panggil makanan kita tu sebagai complete and balanced. Whereas it having carbohydrates, protein, fats and fiber. Okay, so ini adalah contoh lah. Contoh macam mana kita nak makan secara complete and balanced. Okay, kenapa perlu ada complete and balanced ni during our sahur and iftar? Because number one, it helps us to fulfill hunger longer lah. Okay, whenever we are eating complete and balanced, it will help our will slow our gastric emptying. Okay, akan melambatkan proses pencernaan dan kita akan rasa kenyang dengan lebih lama. Yalah, usually kita kat Malaysia ni kita akan puasa selama 13 jam, 13 ke 14 jam lah. That is the duration of our fasting period. So during that time, kita tak boleh makan, tak boleh minum. So that is how we need to plan our iftar and sahur and iftar in order to compensate during the daytime yang kita puasa tadi tu. Okay, so that is number one, to fulfill hunger and feel longer lah. Number two is to facilitate the body system getting enough energy. So whenever you are eating enough, complete and balanced, where there is a carbohydrate, protein, fats and fiber, it will help your body getting enough energy. Because during fasting, okay, most of the time kita akan makan maximum 3 kali lah sehari. Itu sahur, iftar and also more, right? So there is a tendency whereas your body don't get enough energy. So by that, if you are not particularly with your meal that you eat, there will be tendency for you to have insufficient of energy during daytime. So that's why lah boleh jadi mengantuk, boleh jadi rasa lemau, lesu. Perhaps it could lead to dehydration jugalah kalau you tak cukup minum air. Okay? Alright. So contoh-contoh karbohidrat like nasi, mihun, roti, right? Pasta, all those bijirin and also nasi, mi, pasta tadilah. Dan juga kumpulan protein pula adalah daging, ayam, ikan, telur, tahu. That is the quarter portion of your plate. And another half is fruits and vegetables. Okay, so this time around, lepas ni boleh pastikan bila tengok dalam pinggan tu, semua nutrisi yang 4 tadi tu ada dan lengkap lah untuk kita jadikan sebagai satu hidangan. Okay. Alright, so tips number two, keep hydrated. So how can you keep yourself hydrated during Ramadan is you need to count how much your body needs in terms of fluid ataupun keperluan air harian lah.
Okay, there is a research showing that 30, ada certain cakap 30, ada certain cakap 35 mil per kg body weight lah. So I'm taking example here. For example, berat badan 50 lah for example kan. 50. So how can you calculate 50 times 30 for example? So in a day, you should take 1.5 liter of water. Okay. So 1.5 liter of water. Ada yang tanya saya macam mana kita nak minum air cukup sedangkan kita kan puasa. Okay. So this is the tricks. Okay. The tricks, you need to apply the distribution of water. So you dah tahu tadi keperluan air harian you adalah 1.5 liter ataupun 2 liter lah. Kita ambil 2 liter for example. So for that 2 liter, you dah boleh sukat siap-siap. Okay. And then you letak dalam botol. And then pada waktu sahur, you minum. And then pada waktu sahur perhaps you boleh minum contoh 2 liter air. Kita bahagikan dengan sebab pagi sahur kan. Sahur dan juga buka puasa. Bahagikan dengan 2. Okay, 2000 ml bahagikan dengan 2. Maksudnya 1000 lah. Maksudnya kat situ pada malam hari kan kita ada waktu yang lama yang kita boleh buka puasa tu. Lepas buka puasa kan sampai ke sahur seterusnya tu. So dekat situlah you kena pastikan you minum air dengan secukupnya. That's why saya letak tricks kat sini. Apply the distribution of water dan juga you kena ada inisiatif untuk sukat air tu siap-siap supaya you tak terlupa untuk minum air. Okay? So far benda ni membantu tak? Faham tak so far? Adik-adik? Faham especially bila kita student student kita kena pastikan minum air secukupnya. Sebab apa? Bulan puasa pun still lagi ada kelas kan. So bila kita minum air yang cukup, it can help our mind alert lah during the daytime tu. So kalau kita tak cukup air pun itu sign of the bila kita tak rasa mengantuk, susah nak fokus, that is the sign of you are having not enough water. Okay. So number 3, keep active. Okay, so how can you keep active, being active during Ramadan ni? This is the 4 things yang I can suggest lah. How can you be active, physically active? Walaupun puasa, you still have to be physically active juga. With no excuses lah. Okay. So antara exercise yang disarankan lah during fasting month is a light exercise. Light exercise or light to moderate exercise. So brisk walking considered as a light exercise juga. Skipping depends on the intensity yang you buat. You skipping ni quite dia moderate, can be to intensive juga, vigorous activities juga. Tapi depends on the duration pula yang you buat tu. Okay. Home workout also can be one of the things yang you can consider. Okay, especially student kan. Mungkinlah dah balik kelas tu dah penat kan. Macam tak nak keluar dah dalam bilik tu. Mungkin boleh buat home workout kan dekat mahalah tu kan. You can do home workout instead of just lying on the bed sajalah tunggu waktu nak berbuka kan. And then slow jog. Okay, ini adalah antara activity that you can do to keep yourself active during sebulan-bulan puasa ni. And ada suggestion yang mengatakan bila waktu yang sesuai, the best time lah to consider having this exercise. Ada beberapa, dia pecahkan kepada beberapa timing lah. It depends on individual punya preference. Okay, first thing first adalah in the morning. Okay, in the morning ni after sahur. Okay, certain says that you can do the exercise after having sahur because of what? You baru lepas makan kan tadi sahur, and then your body have enough energy lah to to do the exercise. But then the bad side dia adalah you have the risk of having the dehydration because of what? If you are doing the vigorous activity, you cannot having any water because you puasa kan. So you tak boleh nak top up balik fluid yang hilang tadi tu. So that is the disadvantage part lah. Whenever if you are choosing the morning, the early morning of exercise. Number 2 is before the breakfast. Okay, before iftar tu kan. Okay, you boleh buat exercise jugalah. Okay, sebab apa? The ample time usually 30 to 1 hour before iftar. So
for example kalau iftar tu pukul 7.30, for example kan sekarang maghrib lewat kan, 7.30. So mungkin pukul 6.30 ke 7 tu you dah boleh buat activity like brisk walking ke, slow jog ke, at least for 30 minutes for the sake of to move your body out, okay, instead of just being sedentary. Okay, so the benefits during this time adalah whenever you are doing the physical activity before the breakfast, before the iftar, you have the ample time lah to reimburse the energy that you use during the exercise session just now. Okay, and then the lacking side is just about the pre-nutrition exercise lah. Because of you puasa kan, so you tak boleh nak compensate, nak bagi pre-nutrition before you punya exercise. So that's why lah during this time light exercise is just enough lah for you, so that you tak perlu nak gunakan tenaga terlalu banyak lah. Okay, and then another suggestion is after breakfast. Okay, after breakfast maksudnya mungkin lepas maghrib tu kan, lepas maghrib ataupun lepas maghrib mungkin boleh ambil lepas dah buka puasa maghrib, and then ambil masa dalam 30 minit ke sejam, okay, before isyak tu kan. So ia boleh membantu juga, okay. Privilege dia kat sini, you can get the pre and post nutrition because you dah buka puasa kan. Buka puasa tadi tu consider as a pre-nutrition lah, and then post-nutrition after you have your workout tu lah ataupun your exercise. Okay, tapi the disadvantages for this after breakfast exercise is that it can disturb your sleeping pattern because of during the exercise itself, it will trigger the adrenaline, right? Okay, the adrenaline rush, and then adrenaline is a stress hormone lah that being produced during the exercise session. So if you have excessive of the adrenaline hormone, it will disturb your sleeping pattern because it will reduce the sleep quality. Okay, so the suggestion shows that you can have the exercise 1 to 2 hours before you sleep, so that the adrenaline hormone can have the ample time lah to wind down before you go to sleep, so that it will give you a better sleep quality lah. Alright, so okay, this is the trick just now. Best timing to exercise, ada 3 tadi lah. Okay, and then number 4, okay, tips membeli di bazar. Okay, so tips membeli di bazar. Siapa ada tips kat sini? Siapa ada tips yang dia selalu gunakan pada bulan Ramadan untuk pergi membeli di bazar? Especially you as a student lah. Ada siapa-siapa nak volunteer jawab tak? Ada ke? Tak lebih RM20. Tak lebih RM20. Okay, faham? Okay, others? Tak lebih RM20. Okay. Jangan bawa banyak duit. Betul. Betul-betul. Tu tips yang bagus juga tu, sister. Sister Jida. Okay. Lagi? Lagi adik-adik? Apa lagi Tak tips pergi. dia? Tak pergi. Okay. Tak pergi. Bawa duit RM20 je. Jangan bawa duit banyak. Lagi? Satu lagi. Siapa volunteer nak jawab satu lagi? Limit nak beli apa? Limit nak beli apa. Okay. So, tips tadi tu sebenarnya sangat membantulah. Okay, anda sendiri pun dah tahu kan. Maksudnya tips tu boleh membantu anda bukan sahaja jimat, tapi juga dari segi kesihatan pun ia boleh membantu juga. Kenapa? Contoh kalau anda, saya ambil contoh tadi, bawa duit RM20 sahaja. Okay, so limit kepada RM20 sahaja. So when you have that RM20 only, so the first thing that you will focus is more towards the main meal, right? Sebab kita dah puasa ni selama 12 ke 13 jam. So kita akan lapar lah kan nak buka puasa. So bila kita ada limit of kita punya money, so kita akan lebih fokus kepada benda yang penting sahaja. Okay, kita tak akan pergi beli benda-benda yang tak penting lah. Contohnya macam yang tadi, pertama fokus to main meal lah. Okay, yang kedua adalah limit to one type of kuih. Okay, so
boleh di bulan puasa, tak kata tak boleh beli kuih langsung, boleh, tapi anda kena didik diri anda untuk limitkan kepada satu sahaja. Okey, ataupun yelah sebab sini semua student diet kan. So mestilah tahu macam mana nak kira kalori kan. If you are having to know that you know how much your body needs, so you tahu how much that you need to buy in order to compensate your energy daily. Okay, so limit to one type of kuih. So that is type of kuih, satu sahaja, dan mungkin boleh pilih kuih yang lebih sihat. Contohnya in comparison, saya bagi kalau ada popiah goreng dengan popiah basah. Mungkin you can go for popiah basah instead of popiah goreng. Okay, that is the tips lah ketika membeli di bazar. Okay, number 3 is avoid buying sweetened drinks. Okay, sebab bulan puasa kan, benda-benda yang sangat kita terliur adalah air balang. Betul tak? Betul tak? Air balang sangatlah kita kata, especially bila kita pergi bazar, waktu-waktu nak berbuka tu, memang kita tengok semua air balang, kalau ada lima tu kita rasa nak beli. Betul tak? Ya, menggoda. Betul. Betul Sister Najiha, menggoda. So kalau kita tengok lima tu lah kita nak beli kan. So kalau boleh kita cuba untuk elakkan. Okay, kalau tak nak elakkan pun kita boleh, tips dia adalah beli and share the calories with your friends. Okay, itu especially you all lah, you all student, right? So easier for you guys to apply of that tips lah. Kalau macam orang yang duduk sorang-sorang tu agak susah lah untuk dia. Mungkin kalau dia beli pun mungkin dia boleh minum satu, mungkin beli kan dalam kuantiti yang banyak kan, biasa air balang ikat tepi kan. So mungkin during the iftar boleh ambil half glass perhaps, another one boleh simpan dalam peti lah. That is the tips that you can apply bila mana you still lagi nak rasa kenikmatan air yang manis-manis tu. Okay, tapi dengan cara yang berilmu kita kata. Okay, dan yang kelima adalah food checklist. Okay, yang keempat ni saya rasa sangat penting. Bila kita buat checklist, okay, we plan what we want to eat and what we can eat. Okay, so whenever we have the food checklist, fokus utama kita bila kita pergi ke bazar adalah fikir, tadi kan back to our first tips tadi tu, choose complete and balanced meal. So whenever we have the food checklist, okay, in our mind kita dah set dah yang kita perlu makan complete dari segi karbohidrat, protein, fat and also fiber. So kita boleh fokus, oh hari ni kena makan contohlah nasi ayam penyet for example. Okay, nasi ayam penyet. So nasi ayam penyet tu dah ada nasi, dah ada ayam, dah ada lemak tu mungkin daripada sambal je lah, dan juga sayur. Tapi kebiasaannya lah, dan benda tu berlaku dekat diri saya juga, most of the time kalau kita pergi beli makanan dekat bazar kan, apa yang saya perhatikan adalah kurang dari segi portion. Apa yang kurang kebiasaannya? Sayur. Ya, sayur. Sayur sangat kurang lah portion tu kan. Instead of nasi banyak, okay, nasi banyak, sayur kurang. Kadang sayur tu jumpa surat 2 urat je. boleh squeeze ke tangan macam tu je kan. So apa yang tips yang anda semua boleh buat adalah prepare your own vegetables. Kalau student kan, student saya faham sebab tak ada peti kan, tak boleh nak simpan. So mungkinlah korang semua boleh beli sayur yang boleh simpan dekat luar yang at least tahan 1 ke 2 hari, 1 ke 3 hari macam tu. Contoh dia apa? Sayur apa? Ulam-ulam lah. Salad, kan? Salad, ulam. Tapi dari segi freshness tu you tak akan dapat lah. Because kita kena store dalam fridge kan in order to get the freshness. Ni lah dia punya sayur tu kan. Tapi kalau you rasa nak ada initiative on that part, you boleh buat macam tu lah. Sebab me myself pun also apply the same thing lah bila kita pergi makan dekat luar kan. Beli and then portion of the fiber tu sangat sikit. So the things that we can do is to top up our own vegetables. Okay. Ya, betul, timun. Timun pun boleh simpan dekat luar dan tahan
quite lama jugalah. 1 ke 3 hari, 1 ke 2, 3 hari tu masih lagi okey lah. Kentang. Ya, betul. Ubi kentang. Ubi kentang. Ya, tapi ubi kentang ni kategori starchy vegetables kan? Starchy vegetables. Still lagi can be consider lah untuk you makan in your complete and balance tu. Okay. So, siapa ada lagi tips tambahan tak? Yang rasa nak share, yang rasa yang korang apply lah sebelum-sebelum ni. Ada ke? Adik-adik yang pernah apply tips yang boleh di-sharekan dengan rakan-rakan kita pada malam ni? Tak ada? Tak ada Jangan minum kopi waktu sahur. Ya, betul. Okay, jangan minum kopi waktu sahur. Sebab apa? Coffee is a caffeinated drink kan? So, caffeine ni can induce thirst lah. Dan juga bila terlebih caffeine juga boleh mengganggu kita punya sleeping pattern. Okay, sleeping pattern kita pun boleh terganggu juga sebab mungkin terlebih caffeine tu can give our alertness tu terlebih, but then during that time we should sleep. Kan? Okay. Dan satu lagi, sometimes ada certain person, okay, experience from my previous client juga, dia kalau dia ambil kopi, dia akan induce untuk dia pass urine. Dia akan sentiasa rasa nak ke toilet lah. Sebab caffeine tu induce dia punya rasa nak kencing tu kan. Okay, makan sikit dulu, lepas tu solat maghrib, nanti sambung makan main meal. Betul? Betul? Makan sikit dulu, maksudnya kita iftar tu berbuka dengan kurma dulu ke kan? Kurma sebiji ataupun 3 biji. Lepas tu minum air, pergi solat dan lepas tu sambung makan main meal. Itu pun membantu jugalah. Tips ni membantu kepada mereka yang ada sakit kencing manis. Okay? Sebab apa kita nak slowly distribute dia punya karbohidrat kan. So tips tu membantu. Terima kasih kepada Sister Farhana bagi tips tu. Okay, so nanti later on perhaps you all boleh sampaikan kepada kawan-kawan ataupun saudara mara ke yang ada masalah kencing manis kan. Boleh share lah tips tu. Makan sorang-sorang. Tips membeli di bazar. Makan sorang-sorang Okay. So number 5 is a sleeping time. Okay. So ada 4 tips. Okay. How can you regulate your sleeping time? Is number 1, regulate your sleeping pattern lah. So bila dah nak masuk bulan puasa ni, okay, kita cuba untuk start train ourselves, okay, to regulate sleeping pattern. Sebab kita pada bulan puasa kita kena bangun awal kan, bangun awal untuk bersahur dan juga bila dah sahur and then ada period of time, mungkin ada setengah orang prefer untuk tidur, setengah orang tak prefer untuk tidur. So during that time actually you can regulate, maksudnya you dah kena plan awal how can you maksudnya contohlah kalau ada banyak task kan, banyak kerja, so starting from now dah kena plan macam mana nak settlekan benda tu supaya you dah ada, you maksudnya banyak mana kerja sekalipun, you still lagi kena dapatkan tidur yang cukup. Okay, sepanjang bulan puasa ni. Sebab bulan puasa ni kita naklah bertenaga kan, nak membuat amal ibadah kan. So daripada nak buat amal ibadah tu, kalau kita badan kita lesu, tak cukup tidur, itu pun boleh mengganggulah kita punya amal ibadah tersebut. Termasuklah being a student lah, nak study apa semua kan. Okay. So kalau boleh tidur, ada suggestion, certain research yang mengatakan at least lah you should have 4 hours sleep before you bangun untuk sahur. Okay. And then after sahur tu perhaps ada gap masa kat situ, you can sleep, tidur balik lah and then bangun untuk pergi kerja ke, pergi kelas ke. Okay, so plan your sleep well starting from now. Okay, number 2, grab a power nap. Okay, power nap. Dalam Islam pun sunnah kan, kailullah kan. So same goes to sleeping time that we can have is grab at least 20 minutes of power nap during daytime.
So sekarang bulan puasa tak ada lunch hour kan, kita tak makan lah, tak makan pada waktu tengah hari. So we can grab that time to have a power nap at least 20 minutes, because by having the power nap ni, it will rejuvenate our emotion, our alertness, sebab kita dah dapat tadi rehat yang berkualiti. Okay, number 3, okay, avoid too much caffeine. Okay, so tadi siapa yang cakap tadi tu? Sister Najia kan kata jangan minum kopi waktu sahur. Okay, so kalau kita minum too much caffeine, okay, it will trigger the alertness kan. So bila trigger the alertness pada waktu yang tak sepatutnya, dia akan ganggu kita punya sleep cycle. So that's why if you are a coffee lover, at least try to limit yourself from having too much of the caffeine lah. Okay, limitation dia perhaps it can go 1 to 2 cups per day lah. Okay, and last one is right sleeping environment. Okay, right sleeping environment, how it can helps you to get the better quality of sleep is by having the contoh situation tu lah, situation environment tu malap ke, ataupun having the suasana yang sejuk kan, that will help you to get a sleeping time yang berkualiti lah. Okay, and what is the benefits of fasting during the holy months of Ramadan? Okay, others benefit that you will get lah during fasting months. So okay, so number 1, lemak dalam badan lemak dalam badan berkurang 0.35 to 2.75% to those who are overweight and obesity. Okay, kenapa? Back to our first discussion just now, my sharing first slide just now, I'm telling you that our body will start to use the storage, right? The carbohydrate storage and also fat storage. So during during Ramadan, okay, kita kan tak makan pada waktu pagi, pada waktu siang tu kan. Jadi bila kita tak makan pada waktu tengah hari pagi tu, so makanan yang tenaga yang kita dapat sewaktu kita bersahur akan digunakan sepanjang hari. So mungkin dekat situ kalori tu habis digunakan, even dalam kita punya storage pun habis digunakan. So bila mana carbohydrate storage has been all utilized, fat will use as a sources of energy. So that's how fat will reduce in our body. Sebab fat tu dah ditukarkan kepada tenaga. Okay. Number 2, okay, ukur lilit pinggang. Okay, waist circumference dapat dikurangkan lah apabila berpuasa. Sebab apa? Ukur lilit pinggang tu dia berkait dengan lemak kan. Kita punya lapisan lemak bawah kulit tu kan. Okay. So, bila lemak kita berkurang, secara tak langsung lah we can have the inch loss. So, siapa yang nak pakai kebaya pada waktu raya ni, bolehlah mengamalkan cara pemakanan yang betul sewaktu bulan Ramadan ni. Okay, ambil peluang. Instead of having the weight gain, you can get the weight loss during Ramadan if you are practicing the right knowledge of nutrition. Okay. Number 3, kolesterol dan gula dapat diturunkan dalam darah. Okay, this goes to a person yang ada kencing manis lah, especially kan. Even kita sendiri pun sama juga. Kita paras gula normal. Untuk orang yang ada kencing manis, it can help lah to regulate dia punya bacaan gula dan juga bacaan kolesterol dalam darah. Sebab apa? Disregard if the person tak ambil makanan yang tinggi gula secara berlebihan. Kalaulah bulan puasa ni sama juga, gula tak, maksudnya makan semua benda bantai je, dia punya gula pun sama juga. Pasti tak boleh diturunkan juga. Okay, sama macam saya cakap tadi lah. You can get the result if you apply the right knowledge of nutrition. Okay, and number 4 is sistem penghadaman kita. Okay, bulan puasa ini bukan saja kita boleh rehatkan minda kita, tapi boleh merehatkan sistem penghadaman badan lah. Sebab pada bulan puasa ni lah kita banyak kurangkan makan kan. Kita banyak kurangkan makan daripada hari-hari yang biasa. So by that,
kita dapat merehatkan sistem penghadaman kita dari memproses makanan kita lah. Detoxification lah during that time. Okay, so itu sahajalah saya rasa sharing saya pada malam ini. Diharapkan ilmu yang dikongsikan tu membantulah untuk adik-adik kita pada malam ini dan peserta kita apply in your daily life during Ramadan. Dan ingat, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan untuk kita sebagai bulan maghfirah, bulan keampunan. So kita boleh grab peluang pada bulan ni sebanyak yang mungkin untuk memohon keampunan kepada Allah jugalah. Dan bulan ni adalah bulan untuk kita train ourselves to be a better Muslim, and also in terms of the nutrition, okay, kita boleh melatih diri kita supaya makan tu berpada-pada. Okay, kalau bulan Ramadan kita boleh makan secara orang kata moderation, why can't we do the same thing out of fasting month, right? Okay, because fasting month is the starting point for us to develop a good nutrition during other months also. Okay, so I think that's all from me tonight. So thank you to everyone here. So I pass to Sister Najihah. Thank you, Datisha Intan, for the awesome sharing. Now we move on to the Q&A session. All participants may open your mic or just feel free to use the chat box to ask any questions to the speakers now. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Untuk sahur for students. Okay, ada yang tanya, boleh tak suggestkan food untuk sahur for students? Okay, suggestion food student Okay, saya share. Ni tips yang saya buat dulu lah masa saya student kan. Okay, kat Mahalah kan. Kat Mahalah, korang stay bilik sorang-sorang kan? Ikut kompartmen. Okay, kompartmen kan? Okay. So, ada beberapa tips lah. Food, suggestion of food yang you boleh try adalah mungkin satu boleh turun sahur, pergi cafe bawah. Okay. Yang kedua adalah store the dry food tu. Contoh macam benda yang senang untuk you makan. Contohnya apa? Biskut. Tapi how can you make the biskut complete and balanced? Mungkin biskut ataupun roti lah kan? Mungkin you boleh sapukan dengan peanut butter. Okay, peanut butter. So at least dia jadi balance lah kat situ instead of you are having only the carbohydrates from the biscuit itself. Okay, so tu benda yang mudah lah untuk student. So other things mungkin boleh prepare, tambah lagi dengan satu susu. Susu kan? Susu kalau dekat Mahalah tu susu yang senang susu kotak lah. Sebab tak perlu nak store dalam fridge kan. You boleh store dekat luar saja yang UHT tu. So you combine all those things, it will become complete and balanced untuk you lah as a student. So menjawab ke soalan tu? Menjawab. Jawab. Contoh Okay, lain ada oats pun boleh soalan. juga. Ya. Can multivitamins be consumed to maintain our energy while fasting? Okay. Can multivitamin can be consumed? Okay, so multivitamin maksudnya nak consume multivitamin tu untuk dapatkan energy. Boleh saja, tak ada masalah untuk consume multivitamin tu, provided kalau you rasa you punya diet tu tak cukup. Maksudnya dari segi you makan kan, tapi you makan tak cukup dari segi carbohydrate, protein and other minerals tu. Kalau buah-buah dan juga sayur-sayuran yang you consume tu rasa tak cukup, you can add on from your supplement actually, multivitamins. But then there is a research saying that sometimes supplement can be a placebo effect. It depends
cara macam mana badan you metabolize benda tu. Placebo effect meaning to say that you makan pil tu, perhaps dia boleh metabolize, jadikan benefit kepada you punya badan. Sometimes dia boleh juga jadi placebo effect yang mana dia tak bagi apa-apa effect pun dekat badan you. Okay. Okay, next question. Is that true that drinking chia seed plus water during sahur can help reduce the thirst during the day in Ramadan? Thirst during the day during Ramadan. Maksudnya campurkan chia seed tu lah kan? Betul? Okay. So saya tak pasti sejauh mana it helps dalam kurangkan rasa haus tu lah pada waktu siang hari. Sebab previously yang saya tahu adalah chia seed is a superfood. Okay, dia superfood maksudnya dia complete in terms of the nutrients kan. Dia ada omega 3, anti-inflammatory juga kan. So it also high in fiber and protein jugalah. Tapi it depends on how much quantity yang you ambil tu lah. Tapi dari segi dia boleh quench your thirst tu, saya tak pasti sejauh mana dia boleh membantu in terms of that. Sebab certain orang dia punya tindak balas badan ni berlainan tau. Mungkin pada awak ia berkesan untuk bagi rasa haus tu, maksudnya bagi rasa tak haus dalam masa yang lama. Mungkin pada certain orang tidak. Okay, boleh try and error lah. Kalau benda tu berjaya untuk awak, perhaps you can share with your friends. Perhaps it also help others juga. Mungkin saya pun boleh try juga kot. Okay, lagi how to manage gastric during Ramadan. Any tips? Okay. So gastritis ni kan, gastric ni ada beberapa management dia lah yang you kena aware. Okay. Kebiasaan lah yang saya bagi tahu saya punya patient ataupun klien saya adalah know your triggering food. What is your triggering food? Okay. So whenever you know that the triggering food, okay, you know that food you need to avoid. That is the first thing lah. Second thing is gastritis person ni dia kena ada regular meal timing kan. Small but frequent. Small but frequent and also regular meal timing. So pada bulan Ramadan ni memang tak akan ada lah regular meal timing kan, sebab you makan pada waktu sahur dan juga iftar dan juga moreh. Okay, tapi you can try to facilitate your body, your stomach by having the complete and balance tadi tu. Sebab bila mana you makan cukup tadi kan, you makan cukup tadi tu dari segi nutrien, dia boleh membantulah untuk perut you melambatkan proses menghadam makanan tersebut. So bila perut you lambat menghadam makanan tersebut, so it will prolong lah perut you lambat kosong kan. So sempatlah untuk sampai kepada waktu iftar tu. Okay. So yang keempat dan keberapa tadi? Yang keempat adalah elakkanlah makanan yang berasid lah, acidic food. Buah-buah yang masam ke, makanan yang pedas ke, okay, spicy food dan juga caffeine. Caffeine pun boleh jadi triggering factor juga kepada gastritis. Menjawab ke? Boleh menjawab. Okay, ada soalan yang sedikit panjang. Boleh. Saya bercadang nak kekalkan stamina saya time bulan puasa ni dengan berlari setiap hari. Adakah tindakan saya itu tepat, dan jika ya, bilakah waktu yang sesuai dan cara pemakanan yang sepatutnya saya amalkan supaya saya tidak terlalu letih ketika berlari? Okey. Berlari setiap hari. Berlari Okey, setiap lepas hari. tu, okey. Jadi saya tak tangkap dia punya full question tadi tu. Dia nak berlari setiap hari sebab dia nak maybe dia seorang yang runner, memang hari-hari dia berlari. Jadi dia takut kalau dia stop berlari bulan puasa ni nanti stamina dia turun. So dia plan untuk berlari setiap hari supaya stamina dia tu stay lah. So betul tak tindakan dia tu? Okey.
So setiap hari tu maksudnya 30 hari sebulan tu 30 hari lah dia akan berlari macam tu lah. Oh, mungkin lah. Okay lah, okay. So sebenarnya setiap hari berlari tu depends on dia punya duration berapa lama. Okay. So tadilah back to exercise tadi kan. Suggestionnya best time dia adalah sebelum berbuka puasa kan. Sebelum buka puasa 30 minutes to 1 hour. Okay. So kalau dia nak berlari setiap hari sebenarnya kalau ikutkan general recommendation in a week, okay. In a week you should have moderate intensity of exercise 20 ke 30 minit kan setiap 150 minit setiap minggu. Okay, so setiap minggu. So kalau setiap hari, kalau berlari contoh sejam, mungkin dia dah lebih daripada recommendation tu. Dan kalau ikutkan in sport nutrition pun, kita akan ada hari yang kita perlu berehat. Sebab apa? Kita nak bagi badan kita ample time untuk repair balik apa ni? Muscle tear kan. So tak boleh lah maksudnya setiap hari tu nak berlari dalam duration yang lama. Okay, tapi kalau dia rasa macam dia ni seorang yang runner kan, tak berlari, so mungkin dia boleh slow jog saja at least like can consider as a light exercise tadilah 30 minit setiap hari. Okay, 30 minit setiap hari maksudnya dia tak terlalu tense lah, tak memaksa badan dia untuk bekerja keras tanpa ada top up dari segi dia punya pemakanan tu sebab bulan puasa kan. Ada tak any tips macam waktu sahur kurangkan something supaya waktu dia nak lari before berbuka tu dia tak rasa macam exhausted sangat? Maksudnya sahur tu lah tips nak makan apa. Hmm. Kalau pada waktu sahur tu sebenarnya kita tak boleh nak makan, perlu yang dielakkan makanan yang tinggi dengan lemak dan juga makanan yang tinggi dengan gula. Sebab kalau tinggi dengan lemak, tinggi dengan gula, dia boleh menyebabkan kita lesu pada siang hari tu sebab boleh trigger mengantuk juga. Sebab dia adalah gula ringkas kan, so senang untuk badan kita digest. Okay. So gula dan juga lemak lah yang lemak macam mana nak cakap, contoh kalau makanan tu, contoh saya bagi nasi ayam penyet tadi lah contoh tadi. So nasi ayam penyet tu sambal dia tu berminyak kan. Okay, so kat situ bukanlah kata tak boleh nak ambil tapi limitkan sambal tu. Sebab lemak dalam minyak dalam sambal tu sangat banyak kan. So kat situlah kita boleh limitkan lah. Menjawab ke? Menjawab. Ni soalan daripada saya. Saya coffee lover. Okay. Jadi tadi sister kata macam untuk coffee lover kita limitkan 1 ke 2 cup sehari kan. Tapi kan kita tak digalakkan untuk minum kopi waktu sahur. Tapi kalau saya minum kopi waktu saya berbuka, nanti malam saya tak boleh tidur. Jadi adakah sepanjang bulan Ramadan tu jangan minum kopi? Okay. So soalan saya, boleh ke tak kalau tak minum kopi pada waktu bulan puasa? Tak boleh kot. Nanti saya pening. Nanti pening. Maksudnya memang tak boleh lah. Maksudnya tak boleh tak ada kopi. Okay, so tadi saya kata limitation dia maximum 1 to 2 kan. So maximum dia 2 cup lah per day. So kalau lah at least awak rasa nak minum, boleh saja ambil pada waktu berbuka tu lah. Limitkan pada 1 cup per day sahajalah. Boleh tak kalau ambil 1 cup per day ataupun memang tak boleh, memang kena ambil 2 cup per day juga? Boleh. 1 cup boleh. 1 cup. At least maksudnya awak punya soalan tu at least kena ada lah kan. Kena ada kopi lah sehari. Betul tak? Betul. Okey, ada soalan daripada YouTube. Puan, jika bulan puasa berat badan turun 10 ke 12 kilogram okey ke atau berlebihan? 10 ke 12 kilogram. Dalam masa sebulan Okey, secara amnya penurunan berat badan yang sihat adalah 2 ke 4 kilogram sahaja sebulan.
2 ke 4 kilogram sahaja sebulan bermaksud 1 kilogram per minggu lah. Sebab sebulan kita ada 4 minggu kan. So limitation dia at least lah tak boleh lebih daripada 4. Ada certain saya pernah buat lah sebulan tu ada can go for 6 kg in a month, tapi tu memang kena close monitoring lah. Tapi kalau hilang berat badan 10 ke 12 kg dalam masa sebulan, kita takut-takut bukan berat badan saja yang turun sebenarnya, itu yang turun sekali dengan muscle dia. So kita in weight loss, kita tak nak ada penurunan berat yang mana turun tu dari segi muscle loss. Kita tak nak itu. Fat loss, it can be considered, memang kena ada fat loss kan, untuk turun berat tu fat loss. Okay, tapi kalau ada muscle loss, itu yang kita risau. So takut-takut yang loss tu sebenarnya bukan fat sahaja tapi muscle. So bila muscle loss, dia boleh ganggulah kita punya sistem badan, dari segi kita punya metabolisme, dari segi kita punya muscle loss kan, kita punya kekuatan lah, kekuatan otot tu. Okay, boleh lagi sister? Banyak soalan ni. Boleh. Okay. Soalan ni untuk sahur. It is advisable to drink warm or cold water or any other type of drinks. If so, please share the example. Thank you. Okay. Minuman waktu sahur. Minuman waktu sahur boleh je nak minum suam ke sejuk ke, suam sejuk mana-mana boleh. Sebab apa? Bila minuman tu masuk ke dalam badan kita, dia akan menjadi suhu badan kita. Suhu badan kita 37 kan. 37. So kalaulah minuman tu minuman sejuk, minuman tu panas sekalipun, bila masuk dalam badan kita, dia akan jadi suhu badan kita balik. So suggestion nak minum air apa pada waktu sahur untuk kekal bertenaga kan, dan juga kekal hidrat, mungkin suggestionnya boleh go for smoothies. Sebab smoothies salah satunya dia ada fiber jugalah. Okay, membantu untuk mencukupkan keperluan serat harian. Kan, dan juga smoothies ada buah kan. Buah smoothies tu campuran lah buah, sayur, depends lah. Resepi untuk smoothies tu mungkin encik boleh google lah, tengok resepi apa kan yang rasa berminat untuk try. Dan dalam smoothies tu dia ada buah dan juga sayur. So kalau buah dan juga sayur tu, bila buah lah especially, dia ada kandungan air yang tinggi. So itu boleh membantu untuk mengekalkan hidrat sepanjang hari berpuasa lah. Kalau nak lengkapkan lagi smoothies tu, mungkin boleh tambahkan dengan biji rin. Contohnya macam oats. Ni salah satu cadangan lah yang boleh puan buat dekat rumah untuk dapatkan dari segi dia punya nutrisi lengkap tu lah. So kalau even kita sahur dengan tu pun sebenarnya dah jadi lengkap lah sebenarnya kat situ. Mungkin tambah yogurt satu lagi kan. Itu nak dapatkan dari segi protein dan juga lemak sihat kat situ. So even kalau tak makan nasi pun should be fine. Sebab apa? Dalam smoothies tu you dah campurkan dengan oats, which is carbohydrate, yogurt ada protein and fats, dan juga buah, sikit buah-buahan dan juga sayur-sayuran kan. Dah ada fiber kat situ. Dah jadi complete meal dah. Ada suggestion lagi, boleh go for overnight oats juga. Ataupun kalau tak nak makan berat, boleh makan sandwich. Okay, as long as dia complete and balance. Tak semestinya dia kena nasi, tidak. Apa sahaja yang ikut preference kita lah. Okay, next question. How to overcome habit of fast eating during berbuka? Maksudnya dia azan tu terus macam tu. Okay, faham? So macam mana nak train benda tu kan? Okay, so kenapa keadaan tu terjadi? Okay, keadaan tu terjadi sebab kita berada dalam state hunger. Okay, hunger yang terlalu sangat. Rasa lapar yang teramat-amat lah kan bila kita puasa kan. Okay, so bila kita baiki kita punya pattern makan tadi, di mana kita mengamalkan pemakanan yang betul sewaktu sahur, maksudnya ada complete and balance tu, ia membantu untuk bagi kita rasa kenyang dengan lebih lama kan. Walhal
kalau puasa mestilah kita akan lapar. Puasa ni mesti akan lapar sebab puasa kan. Tapi at least lah benda tu bila kita eat right, okay, eat right during our sahur, it will help lah contribute sedikit sebanyak untuk mengelakkan kita binge eating during the iftar tu. Satu lagi, mungkin kita boleh develop habit yang mana kita berbuka dengan kita panggil pre-iftar. Okay, pre-iftar yang mana kita boleh makan kurma dulu. Makan kurma mungkin dalam ganjil lah kan, 1 atau 3 biji. Lepas tu mungkin boleh minum susu. Okay, dan kita pergi solat maghrib dulu. Kat situ kita nak train diri kita makan sedikit tapi kerap. So bila dah settle solat maghrib, sambung balik makan main meal tadi tu. So kat situ kita dah bagi, at least lah kita dah isi perut kita. So bila kita dah isi perut kita dah start to digest the kurma dengan susu yang kita minum tadi tu. So tak adalah kita berada dalam keadaan yang terlalu lapar, yang mana bila kita makan main meal pun kita tak akan rasa macam makan yang berlebih-lebihan. Okay, kena try dulu sebab saya dah try and it works for me. Okay, untuk soalan tuan yang bertanya soalan tadi tu, mungkin kena try dulu tengok macam mana, sama ada ia berkesan ataupun tidak lah untuk anda. Okay, soalan daripada YouTube lagi. Okay. Ayah saya dialisis baru 2 tahun. Doktor sarankan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tapi dia masih nak cuba puasa pada hari yang tak dialisis. Apa yang saya boleh bantu dari segi pemakanan untuk dia, atau adakah saya perlu sarankan untuk tidak puasa sepenuhnya sebab dia nampak tak larat, ada kencing manis, dialisis dan sakit jantung. Panjang Okay. Apa ni dia punya condition kesihatan tu agak kompleks kan dekat situ. So saya tak saya tak buat thorough assessment lah dekat patient, tapi berdasarkan soalan tu, bila dia kata nampak tak larat kan, lesu, lepas tu ada ada kencing manis juga. Okay, so kalau doktor sarankan untuk tidak berpuasa, sebenarnya bersebab. Sebab apa? Bila dia dialisis, patient yang dialisis ni, dia punya keadaan badan tu sangat memerlukan tenaga yang banyak, tenaga yang tinggi lah. High calorie diet lah. Okay, high calorie diet and high protein diet juga. So bila mana patient dialisis ni, kebanyakan lah patient yang saya jumpa, patient dialisis ni dia tak lalu makan dan ada certain benda yang memang tak boleh makan. So sangat susah untuk achieve dia punya calorie needs, body needs itu kan. So kalau dia puasa juga, tendensi untuk dia kurang makan, kurang keperluan yang dia dapat tu, keperluan badan yang dia perlukan tu sangat tinggi. So daripada situ boleh memudaratkan dia lah, boleh memudaratkan ayah puan lah untuk berpuasa. So disarankan untuk tidak berpuasa lah, tapi mungkin kalau lah puan rasa macam ayah puan rasa macam nak puasa juga kan, mungkin boleh jumpa dietitian lah. Tanya dietitian macam mana dietitian boleh plan untuk patient berpuasa. Tapi setahu saya lah, jarang lah saya jumpa kes yang saya bagi puasa untuk orang yang buat dialisis tu kan. Especially kalau orang yang poor appetite. Okey ke? Menjawab ke? InsyaAllah menjawab. Soalan kalau untuk lecturer, kan kerjanya perlukan banyak percakapan. Jadi boleh ke kalau mereka ambil minum air lebih daripada apa yang badan mereka perlukan? Macam maybe macam tadi kan berat 50, jadi buat distribution 1000. Tapi sebab dia lecturer tu takut macam dia kena cakap banyak, takut haus, jadi dia ambil. Kita risau macam overhydration ke macam tu kan. Jadi okey ke macam tu? Okey. So kebiasaannya kalau kita minum air banyak, okay, yang keluar pun banyak. Okay, so that is the period yang mana dia boleh induce dehydration juga dekat kita punya badan.
So sebenarnya tak disarankanlah untuk minum lebih daripada apa yang badan kita perlukan. Sebab bila kita minum banyak kan, kita akan selalu nak pergi toilet lah. Memang akan nak kencing lah kan sebab minum banyak. So that's why tak disarankan untuk minum lebih daripada apa yang badan kita perlukan. Sebab usually air ni on demand. Okay, kalau kita rasa haus, kita minum. Sebab haus tu adalah tanda yang badan kita perlukan air. Tapi kalau minum lebih sangat, dia boleh keluar banyak. So bila keluar banyak tu, kita boleh jadi dehydration juga. So tips dia untuk lecturer yang selalu ialah bagi lecture kan dekat student, mungkin akan kena adalah in between tu take 5 ke take 5. So masa tu kita rehatkanlah kita punya diri kan. Okay. Saya turn left Tak ada. sorry. Okay. Okay. Macam mana tadi? Kat mana tadi saya lost dah. Lecturer. Lecturer. Minum air. Minum air. So take 5. So masa take 5 tu lah kita boleh bertenang kejap. Telan air liur lah pada waktu tu sebab puasa kan. Tak boleh nak telan air lain. Telan air liur sahaja. So at least lah bila kita telan air liur tu kan kita membasahkan kita punya tekak kan. So at least benda tu boleh counter back lah untuk kita rasa terlalu haus tu. Okay, soalan lagi. How is eating a single kurma sufficient for sahur? I want to try but I'm scared if my body cannot handle it. Dia nak makan sebiji kurma je waktu sahur. Nak makan satu biji kurma je waktu sahur. Okay, so kurma ni dia adalah complex carbs lah sebab dia adalah kategori buah kan. Buah. So bila buah, dia adalah karbohidrat kompleks. Okay, tapi secara amnya makan kurma sahaja pada waktu sahur memang dia tak akan jadi cukup lah sebenarnya untuk keperluan badan. Tapi dari segi hikmahnya memang macam tu. Saya sendiri pun kalau saya makan kurma sahaja pada waktu sahur boleh sustain sampai sampai berbuka puasa, sampai iftar. Okay, dari segi researchnya saya tak buat research further lah about that kan. Tapi dari segi mungkin itu adalah hikmah sunnah kan, makan kurma. Tapi dari segi secara lengkapnya dia tidak lengkap lah sebab dia tak cukup. Dari segi satu biji je kan untuk kita sustain. Satu biji kurma tu berapa je kalori dia kan? Tak sampai 100 pun. Which is kita keperluan badan kita 1,500 for example. So 1,500 kita makan kurma tak sampai 100. So ada lagi 1,400 yang kita kena makan pada waktu iftar dan moreh. So kat situ agak imbalance lah dekat situ kan. So boleh mungkin boleh minum dengan susu, kurma dengan susu. So dia akan jadi lengkap lah kat situ. Instead of kita makan kurma sahaja. Lepas tu maybe boleh 3 biji kot sunnah kan? Betul 3 biji ataupun jumlah yang ganjil lah. Okay. Okay. I'm sure during posting at the hospital, we would feel very tired and exhausted because of doing a lot of job. So how should we do so that we won't get hungry all the time? Will not get hungry all the time Maksudnya intern ke? Intern dekat hospital? Posting dekat hospital. Posting dekat hospital. Sama juga. Jawapan dia berbalik kepada asas pemakanan tadi pada waktu sahur. Okey, bila anda makan secara complete and balance pada waktu sahur, dia boleh membantulah untuk anda kekal bertenaga. Dan kalau anda apply 5 tips yang saya bagi tadi tu, yang pertama adalah apa tadi tu? Complete and balance. Yang kedua adalah hydration. Yang ketiga adalah sleeping time. Saya pun lupa dah tadi. Aktif, keep aktif. Dan juga yang 4 tadi tu. Okay, tapi the core value-nya adalah yang mula-mula tadi tu. Makan secara lengkap pada waktu sahur. Okay, so, bila anda student, kalau anda tak makan, contohlah macam kita kata sahur tu cincang-cincang je, ikut dah makan je kan. Itu boleh trigger anda akan rasa lapar pada waktu di siang hari lah.
Lebihkan fiber. Macam mana nak rasa kenyang lama, lebihkan fiber juga pada waktu sahur. Lebihkan tu macam mana? 3 servings of vegetables, 2 servings of fruits lah. Ini adalah recommendation secara general untuk mereka yang sihat. Okay? Okay, ada soalan dekat chat box Zoom. I have ulcers right now since it's hot nowadays and it can get more painful when my mouth is dry. What should I do if I cannot drink? Is there any food that can help to reduce the pain? Dia ada ulcer. Dia ada ulcer. Okay. More painful when my mouth is dry. What should I do if I can't drink? There is food that can help to reduce the pain. Ulcer ni sometimes dia trigger disebabkan oleh stres juga. So first of all, yang tadi tu sebabkan oleh tak cukup air lah kan. Mungkin tak cukup air. So waktu sangat panas. So apa yang boleh buat sebelum puasa tu minum air kan. Lepas tu pada waktu malam lah you boleh nak counter back minum air ni. Sebab siang hari puasa kan. And then mungkin boleh kalau you tak dapatkan ubat lagi, mungkin boleh go for medication lah untuk rawat awak punya ulcer tu. Dan juga stress management. Okay, sebab ulcer juga dia relate dengan kita punya stress juga. Sebab dia inflammatory kan. Stress induce inflammatory in our body. So bila ada inflammatory, so dia boleh develop ulcer. Itulah one of the things. So bila you manage your stress well, insyaAllah all those things pun boleh kita resolve slowly lah. Tapi tak kata you buat benda tu dia akan hilang terus lah. Tidak lah. Kena banyak alternatif lah you kena try. Okay. Okay, last question from YouTube. Saya ada soalan, apakah kesan terhadap kesihatan seseorang itu jika dia kerap tidur selepas bersahur? Kerap tidur selepas bersahur. Maksudnya dia bad effect lah. Okay. So apa yang saya pernah baca so far, kalau kita tidur selepas makan, at least kita kena bagi masa ample time 2 to 3 hours kan before sleep. Itu kalau nak maksudnya tak boleh tidur selepas makan. Okay? Sebab kita nak bagi ample time untuk our body digest well our food. Tapi kalau kita tidur selepas sahur, maksudnya kita pun bagi ample time setengah jam ke sejam okay, sebelum kita tidur. Tapi basically dah lepas subuh tu tak sempat lah kan. Tak sempat nak sejam lah kita terus, mestilah sahur tu terus tidur kan. So secara research yang deepernya saya tak ada baca lagi lah dia punya bad effect apa. Tapi kalau mengambil kira dari segi aspek yang kita sepatutnya tidur 2 ke 3 jam selepas makan, itu adalah sebaiknya lah. So sekiranya kita terus tidur, badan kita tak ada ample time untuk digest all those food and then dia akan simpan jadi sebagai fat lah, fat storage instead of dia tukar menjadi tenaga. Okay, insyaAllah itu sahaja soalan-soalannya. So, thank you Dietitian Intan for answering all these questions. Alhamdulillah everyone, we have reached the end for this evening session. With this, I would like to thank our invited speakers for the wonderful sharing. I hope that everyone benefits from this session. Before we exit, we will have a photography session together. I would like to invite all to turn on your camera for the photography session. I pass the floor to the media team. And before that, just reminder to all students, please be reminded to fill the attendance form and feedback through the link provided in the chat box. Okay, media. One, two, three. One, two, three. One, two, three.
Freestyle. 1, 2, 3. Okay, time. Okay, don't forget to fill in the attendance form and feedback form. With that, I am sorry for inconveniences throughout this evening session. Thank you for your participation. Let's close this session with Tasbih Kafarah and Surah Al-As. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.